gumagana kanina. Ayan, mainit mga langga. Welcome back to my channel. So we are here at the beach now. Ayan. Dito lang tayo mag-video lang tayo dito. Mainit pa eh. 5 o'clock pa lang ata. Or 4 something. Ayan, kasi magsa-sunset sa 7 something, magsa-sunset na siya. Ayan. Masarap mag-swimming mga 6:30 yan, mga 6 o 6:30. Yung araw ay papalubog na, magsa-sunsetting na siya, mga 6 or 6:30 yan. Oh, buti hindi ka nalaglag. Yabang ah. Oh. Oh. Init, shout out sa ating lahat dyan, sa mga The Magic dyan, The Magic Sister, ayan, thank you, and sa Team Marites, ayan, shout out dyan, Joy, Sheriff Vlog, Wak ng Dubai, Oyo and Fishing Re, Alnabs, my loves, shout out, ayan, sino ba si Iko, Channel, GPT, ayan, Sir Tati, shout out, Jigs Adventure, music ba yun? Jig Music, ayan, music, ayan, sino pa yung mga dyan natin, Kaloy Mix Vlog, ayan, Sir Manoy, ayan, Manoy Clark, ayan, yung mga taga Magic DIY Adventures, AKP Vlogs, ayan, Rasmia Vlogs, MGC Mix Vlog, Maring Chris, Lilibit Channel, ayan, sino pa ba, Langgajuan, pagaling ka po, Tutoy from Desiano, ayan, Marla Hugs, Carmelita Pachico, ayan, sino pa ba, si Langgam, Jen Alonso 4, Papa D Gang, and Busyang 18, ayan, sino pa ba, si Lilia Mix, ayan, shout out, sino pa ba yung sa Magic natin, si Brad, Travel and Hobbies, ayan, sino pa ba yung mga taga Magic natin, kahit napiplay lang tayo, diba, sino nga, si Lori Share, ayan, si Leah Consulta, sino pa ba yung natin dyan, iba natin kasama dyan, shout out sa inyo dyan,
Romlin. Ayan, Simple and Vlog. Ayan, sino pa ba? Si Pitulanggan. Sino pa ba yung mga kasamahan natin dyan sa GC natin? Na fisher yan to. Hindi ko na kayo maalala yung iba. Mr. Bas, Ruin Bahar. Ha? Wi-Fi? Fi Wi-Fi hinak. Inti mas sawi. Hada Wi-Fi hinak fi. Pil ano hinak ko sabi? Igudan. Haga telepon fi. Wi-Fi hinak fi. Secret number fi hinak. Wow. Wow badin 79 inti sawi. Inti maarif fi Wi-Fi hinak free. Yeah. Sawi, wow. Ada ismaha, wow. 7 78 900 badin 78 again 900 yeah. Mapi ada wow 78 900 78 900 again. Bas baid hina eh. Connect o lala. Wrong password. Baid eh, baid. Pero hinak suwaya oh. Asan gafil hada ba? Ano sawi-sawi video bas suwaya. Albasis later habibi. I don't know hagkura haggi kagabs min intihot. Mungkin flavor juwa mapi. Daw refer juwa. Mapi? Asan bait? Oh, hinak suya. Inbab. Hinak. Kelas? Asan bait minawal? Badin na nga abgahinak badin. Kam sa adahin? Sita? Ya badin sita nan sila. Mas ba maabga? Asan wasak? Mas ba wasak sa? Ano maabga mas ba? Ya, asan hina? Ahina? Akin fi bas kwayes hada. Asan hada mo wasak sim hada mafi rumuya. Hada rumuya. Ya. Fi inti muskila filski fi hina filskin hada kwayes mo ya huwa. Inti fi dam o sawi karban hadi hada kwayes. Ya.
Kuya Sada, yeah, okay. Ah, Maarif. Anak Arif ada anak Pilipin, anak Pilipin kater kita. Kuya Sada fi inti sa whisky hada karban, fi inti sa karban hada skin hada kuya inti idlis hina. Bading kali suya idlis hada kuya. Ada dawa hag skin problem. Curut. Beautiful. Kalachuchi. Kalachuchi. Azuz Winru. Ayan. Marumi yung swimming pool nila. I don't like it. Marumi eh. Ang hula ng dahon. Mi. Saan kaya ni mga yan nilagay yung yan. Ito yung coffee. Mag-coffee ka dyan. Sila ganun dyan. Ayan, shout out guys. Dito lang ako. Mainit eh. Mamaya pa mga 6. Ayan, mga 6. Pwede na tayong magbaba. Together. Miming! Ming! Bahala ka kung ayaw mo. Six, 37, 38, 39.